kadalan tayo tata, it's about the shipwreck. The shipwreck. Okay. Kitaan tayo niya ba? First, kitaan tayo no, anya iti, kaya't nangasawan iti shipwreck. A wreck ship, or ginadadaal nga ship, inya, barko. Inya, ship, barko. Inya kat, mabalin nga dahil, mabalin nga dyan shipwreck, mabalin nga basit lang iti, damage na iji barko, or mabalin nga totally nga na-wreck, na totally nga na-destroy dyan barko. Inya, and the destruction, so the shipwreck is a destruction or loss of a ship. Yan, nadadaol or napukaw niya'y ship. Kat namaminsan, kung nagtatay mabalin nga basit lang di dadaol na or mabalin nga whole nga ship iti nadadaol, na wreck. Yan, mabalin nga it's irretrievable. Haanin nga mabalin nga ma-repair nga kailangan nga sukatan. Nya kailangan nga sukatan, narigatan nga recover, okay, or nag-fail si barko naman lagi yung Titanic nga it's gibalin mo bug totally kat it's irretrievable ha nga mabalin nga ma-repair. Ayan. So dito yung shipwreck, mabasa tayo i story ni Paul niya namalagi tayo ni Saul niya before iso na ni Saul kat may sa iso na nga Pharisee. Ngayon, diba? So, dito yung nangrugi jay panag-travel ni Paul. Nga, so, they started sailing. Nga, di may sa nga barko, aduda nga prisoner, ijay, kandagiti tauhan, nga, they started sailing. Nga nga mapan, ipanda iso da iji Rome. Okay. Nga, panana dito ay, no basaan tayo gamin dyan kwa, ati dog da iti Book of Acts, nya, no basaan tayo ijay, mangrugi ijay, chapter 27, ijay, irugi da nga, ag-sail, nya, aglakbay through ship, ngam ijay pa naglakbay da, medyo mangrugian nga pumigsati angin, ijay time nga, fall, di ba no fall kat nabigsati angin, kat kakarupay tabaybay, so nga nagpipig sa ti daluyon, kasay. So nga, adati storm ijay baybay. And then, napasamak, diyay shipwreck. Okay, so tiba saan tayo ijay? Acts 27, verse 39 to 44. Basa ako dito yung na. Bumigatan iti matanawagan dagiti marinero iti igid ti baybay. No pay no dida mabigdig no anya dayta a lugar ngem nakita da nga ada nasa lindag a kadaratan ket nagnunumuan da ano mabalin isadsad da ti barko sadyay. Pinugsat da nga rod dagiti angkla ket binay-an da alumnad iti danom. Inukas damet dagiti tali ti timon. Kalpasan na ingato dati layag ti purwa ti barko tapno iduron ti angin nga agturong iti igid iti baybay. Ngam na isadsad ti barko sakbay a makadanon iti kadaratan na ilumlom ti parupana saanan a makagaraw. Nalasang-lasang ti kutit na gapo kadagiti dadakkel nga daluyon. Panggap dagiti soldado apatayen amin dagiti balod tapno awan kadakwada iti aglangoy nga aglibas. Ngam inatipa ida iti opisyal dagiti soldado takayat na nga isa lakan ni Pablo. Imbilin nakit di kadagiti amin ang makalangoy at tumapuak da nga agpaigid. Sa sumaruno dagiti daduma akumpet iti tabla wenno iti narakrak apasat iti barko. Kasto iti idadanon mi amin iti igid nga awan nakaanan mi. So dito ay shipwreck nga na-experience da Paul niya. So awanan ti makita da niya, awanan ti makita da puro angot siguro kasi kat handa nga amuti kasada syempre antay mo nga na experience niya. Siguro easy ayad da very mabutbutang danan da ang andamo niya ti kastada kasi niya. So ado ti maadal tayo dito nga experience ni Paul. Niya easy nga time
na narakrak ko na jay nadadaol jay barko na isadsad ket haanan nga makagaraw. So nga kailangan da nga tumapwak aglangoy or akita dati pagkaptan da inga na nga makadanon da ijay island nga asidag ijay nga napasamakan iti shipwreck. Okay. So kanya tayo, there are times nga ma-experience tayo iti shipwreck iti biyag tayo nya mabalin nga adat in my iti distraction iti biyag tayo na adat iti time nga very nailumlum tayo mabalin nga napadasan tayo ti loss nya napukawan mabalin nga materially mabalin nga emotionally physically kan spiritually nya kanda dumapay nga kastoy nga maiasning ditoy nya. So mabalin nga dakkel nga shipwreck mabalin nga basit nga shipwreck tinapadasan tayo. Kan mabalin mo nga daytoy ket na overcome tayon. Mabalin nga i-overcome tayo pay lang. Kan mabalin nga i-overcome tayo pay laeng. Okay. So daytoy kayat kung makitaan tayo ditoy. Apay nga ta nga mapadpadasan tayo ti shipwrecks. Daytoy nga ikot common, di ba? Ayo, di tamanin. Common nga question. Inya nga kunangar ni Paul di man nagsurat ka dagiti kakabsat na kat amok nga amoy daytoy oray na nabayag kayo nga namati nga it's good to remember and remind ko na. So nga it's good nga ma-remind tayo manan iti daytoy nga message inya no apay nga tanga there are shipwrecks nga makes experience tayo. Okay. So number 1 basaan tayo di Acts 27 verse 9 to 11 basa ak ditoy. Nagbayag kami sa jay aginggaan napuggadan iti panang ituloy mi iti biyahe agsipot tanalpasan ti aldaw apa nakapakawan iti basol. Detoy gamin di ba aramidan da daytoy iti time iti fall daytoy di bagak tatay nga no fall di season nga fall nga ikat nangin and very windy kakarot ije kat baybay nga rin iso nga nagdadakal iti daluy. Iti kasta binalakada ni Pablo ida, apo, makitak anapagad iti panagbiyahi ita. Adon to ti madadaal a karga, madadaal mo ti barko, kat agpagad pa'y ti biyag tayo. Ngam ti official ti armada, ad-ada apinati na iti imbaga ti kapitan, kan ti aking kukwa iti barko. Di na impangag iti kinuna ni Pablo. Okay, so ti maadal tayo jay, they didn't listen to Paul. Handa nga impangag di advice ni Paul. Nya? Siyempre no, siguro kanya da, kapitan garod, siyempre ang muna alit, kapitan garod. Nya? Apay ko mga agdungag kami ka ni Paul, nga may sala nga pasahero, siguro, kasi nga, baka man nga luglugan ta, syempre mas nalalaing ti kapitan. Nya nga makita, adati maadal tayo dito. Nya? Sometimes, shipwrecks happen because we didn't try to listen to advices. Nya? Mabalin nga, mapalubusan ti shipwrecks, itibiyag tayo ta. Haan tayo nga inchay, naagdungag. Kanino? Sino kailangan tayo nga naagdungag, mabalin nga adati ng advice kanya mga trusted nga tao nga di pagpapa-advise ang di mangbagbaga kanya, mabalin nga advice from our leader, mabalin nga advice from our pastor, and most especially mabalin nga advice from God. Yeah? Mabalin nga adati ibagbaga na kanya tayo ngam we didn't listen. We closed our ears and we didn't listen. Iti ibagbaga na. Iso nga mabalin nga dating nga shipwreck nga it may be a consequence of trusting our own wisdom. Haa nga di wisdom ni Apo Diyos. Yeah? So, we need to learn nga i-humble iti bagi tayo. And just listen. Diba? And just listen to what God is saying. That's right. So, listening to advices, di ba, kanan mo nga ibagbaga kakaragiti aadi niya, hamot nga masapol, no, niya ti imbagami kita nga iso ti masapol nga aramin din yung that it gives us guidance to what we should pray for. Yeah? Maikan tayo ti guidance, anya ba ti pray tayo? Siyempre, no, advice mo ti leaders kan pastors tayo, but mamati tayo nga it's wisdom from the Lord because they've been praying for us. And I believe nga God, inikanot ni Apo Diyos iso dati wisdom, no, anya ti ibagada, kanya tayo, i-advise da, kanya tayo.
Ayan, President Tito Pay, dati advisor na. Yeah. So, kanya tayo mo agyaman tayo ta. Ada ni Apo Diyos nga, great nga advisor tayo. Niya kasay. So, yeah, mabaling nga wise tayo. Sige, siguro, sige, valedictorian ka, ni kaniyang gaitan. Mabaling nga, you are very wise to what you are doing. Yeah. Ngam, kuna na dito'y, we just try to listen to who gives wisdom. Yeah? No, sino di mang ipited iti wisdom. Yeah? We try to just listen to him. Awan mo timapukaw kanya tayo. No, we just try to listen. Yeah? And, okay, we don't just listen. Hante lang ang patingga nga we listen, but we need to obey. Yeah? Awan mo't ganas na nga you listen no kanganag, obey. Yeah? We need to obey what God is telling us to do. Sometimes, storms does not, sometimes gayam, storms does not destroy us. Dagiti trials, iti biyag tayo, dagiti nga shipwrecks, dagiti nagdadakkel, nagbabasit nga mapaspasamak, iti biyag tayo, nga mang ilumlumlum kanya tayo, nga isuti mang dadadaal kanya tayo, ngam, it's our own disobedience to God. Yeah, so, disobedience tayo lang, iso iti, magipagapo nga, may shipwreck, iti biyag tayo. Amen. Sapay kumata. Maaw-awatan nyo diay. Yan. So, DJ number 1, we need to just try and listen to God. Yeah? Kat ang kumat nga makikita ni Apo Diyos, kung nandiyan, mga young people nga, adamat nagtita tao nga, usasarin na. Yeah? Our leaders, manangs, pastors, auntie, uncle, nga mabalin nga usarin ni Apo Diyos nga mang-itid ti advice kaniya tayo. Ayan. And then, upon tayo nga dagos iti number 2, the shipwreck allows us to give experience how gracious and merciful our God is. So, during that shipwreck, dita nga experience tayo, makita tayo, no kas ano iti kina-gracious, kina-manangaasi, kan kina-gracious, panagparabor ni Apo Diyos. Mabasa tayo G27 lang, verse 21 to 22, basa at dito kalpasan tinabayag at tiyempo, nga awan kinan dagiti tattao, tinmakdar ni Pablo, iti sangwanan da, kat kinonana, kakabsat, no impangag daklang kumaidi, kat saan tayo ang nagluwas manipod Kreta, niliklikan tayo kuma, dagitoy adadaal kan pukaw, ngam ita, dawatak adi kay agdanag, awan timatay kada kayo, isuna laang tamadadaal iti barko. So dito'y adati mensahe ni Apo Diyos ka ni Pablo nga isuti inusangan na nga nang encourage kadagiti kakadwa na nga pasaheros ijay. Nga so in-encourage na dagiti kakadwa na ijay barko. Kat in my kanyak iti panang interpretation ko dito nga verse mabalin nga di action ni Paul i-reflect na di character ni Apo Diyos. Nga uray no sika. Kaanda ka din ang ngam. In-encourage na lata. In-encourage na lata. So nga makita tayo, ma-reflect na di character ni Apo Diyos manangaasikan, manang kina-gracious na kanya tayo. Uray no maminsan kat nagtangkad din. Ulo tayo. God is very gracious to us. Ma-reflect dito inaramid ni, in action ni Paul. So though, okay, so though we may anger God, maban nga nakaungot ni Apo Diyos, iji inararamid tayo, iji decisions tayo, nga we take heart, we take courage, let us just humble tayo lata, dumawat tayo lata, ti pamakawan, and ada ni Apo Diyos nga makaasi, kan ada ti parabol na, and He would pakawanan na tayo, kadagiji nga, nailumluman tayo, we just humble ourselves, i-humble tayo, tibagi tayo, and we ask for forgiveness. He is very merciful nga magpakawan kanya tayo, hana lang nga pakawanan na tayo. He can deliver us. Mabalin nga angat dada tayo, ije nga nakailulumluman tayo. I-deliver dada tayo from that shipwreck nga, ije nga situation tayo. So, shipwreck, do not cancel God's calling. Haanang, no, nailumlum tayo man, ita nga shipwreck, hana nga kayat nga asawan nga, napukaw mo si calling mo, inya, di ayab mo ka ni Apo Diyos ngam. So, dahito iso nga ako na, ay, sus,
parang sa amot dito Sunday school ako na it's about I think abutak the restoration ko na and God can restore us. God can restore us basta i-allow tayo na God can restore us kataan tayo nga mapukaw di calling tayo basta we are willing tayo nga pa-restore ka ni Apo Diyos kat isubli na da tayo ijay calling nga ayat tayo niya isubli na da tayo ijay dalan nga dapat nga ayat tayo yan so He can restore us niya basta umayti repentance kanya tayo at pakumbaba tayo dumawat tayo ti pamakawan kat i-restore da tayo ni Apo Diyos amen and so God is really gracious kanya tayo and He is very merciful so nga yan, no tataman nga mabalin nga there are shipwrecks itibiyag tayo mabalin nga panpanunot tayo hantay nga liplipatan God is very merciful and He loves us niya ay ayatan na tayo niya nga He is awaiting nga umay nga pakumbaba tayo ag dumawat iti papakawan kan He is very willing nga mangpakawan kanya tayo yan amen so number 3 the shipwreck might be allowed to display or expose the power of God. Yan, mabalimot nga. Di shipwreck nga may experience tayo. Mabalin nga it's inalaw ni Apo Diyos. Tap no usaran na nga maipakita, butak-tak, parang dini power ni Apo Diyos. Kat under na dahito, adati talongay nga surat ko. Si letter A, mabalin nga, kanya tayo mismo personally, God may want us to experience His power. Kaya't mabalin nga, kaya't na nga, tayo mismo, ma-encounter tayo isuna. Ma-experience tayo, no sino isuna. Mabalin nga, amo tayo lang isuna, mabalin nga nabayag tayo nga namati, ngam, kaya't napay nga maamamo tayo pay, no asino isuna. No anya di kaya na nga, aramidan. Iso nga mabalin nga inalaw na nga mapasamak dahito loss or distraction itibiyag tayo tapno da tayo mismo ma-encounter tayo kan ma-experience tayo di power na itibiyag tayo amen yan mabaling nga nabayag tayo nga namati mabaling nga we are very active iti pamati tayo nga ada iti mapasa experiences itibiyag tayo mabaling adala ti shipwrecks tayo nga He want us to know Him deeper mas naununag nga panakaamamo tayo kanya na because God wants us to have that relationship na very close to Him nga amo tayo amin ti sekreto na amo tayo amin who He is the power na niya so God wants us to experience that hana lang kayat na nga full nga itud amin kayat na nga full nga ma-experience tayo niya yan so nga datayo yes Lord nga mamisan naligat kami ngayon di ba no adatay iji nga situation katas lang nga narigat nga no maminsan nga ayo Lord apay nga kastoy nga dati gayam iso day na kasaban-samat idilasan nga we reflect inya baka adati kayat ni Apo Diyos nga aramidin or ibagbaga kanya inya saksamat ti first nga na test idi agsapa ita agurayak tiro ganyan awan gayam tinagbiyahe nga bus and agtutudo nabasbasa ako niyan Lord, is it wise ba matuloyak nga kasi nga thank you Lord. In my heart, adamot ti peace ko nga kasla nga ayo mapanak nga ta, wise ba nga apanak? Lord, ipalubos mo ba nga mapanak kasi nga anak mat nga pumana Lord at tatakdolak lang ta ijay. Iso nga tapos bigla nga ada tilugan nga pakisabi takat di kay paglugan nakat mapanti man makimisa ijay sinipsip so thank you Lord pagayat ang mapanak makigimong Ijay Trinidad. So, Ijay, tapos ang tigtigagrap pa lang tilamlamin na yan. Lord, makamurmur-murak ng in my heart magkat adati peace ko. So nga, at least na kwadji pa nagmurmur na thank you Lord lata. So nga sometimes, small things, or small shipwrecks, dakal nga man nga shipwrecks, God wants us to experience no sino isuna. Yan. And then letter B, Ijay, nga ikat mabali na nga kayat na God might want us to experience it for us to know how to comfort others who was, who is, and who will be on that same ship. Mabalin nga, kahit na nga ma-experience tayo, tapno napadasan tayo,
Kat no adamot ti kadwa tayo nga mapadpadasan na that time, we know how to comfort them. Nya? Nga dya ko nanda pastor nga, no adati umay nga mang ibagati problema kanya. Nga ron, sakmut, tapay. Kasi nga, di ba, na-experience mo nga and nagtrabaho ni Apo Diyos kanyang. So you know na, amo mo, no anya ti ibag amot, ay tapay, you have the same experience. Nga, amom inapadasa miso nga kinumporta ka ni Apo Diyos and God would give you the wisdom anya mo ibagang nya ti kasta nga mang comfort ken mang encourage ita nga kabsat nga maka-experience ita nga kapadasan. And ken mabalin nga mabagbagaampay ma-comfort mo no sino pay dagiti in the future nga mabalin mo nga same nga experience, same nga shipwreck at mabalin nga ada iti bagam, ma-encourage mo kanya da. Ayan, mabasa tayo dito, Jay. Verse 22 to 25. Ano na, Jay? Ngam ita, dawatak adi kay agdanag, awan ti matay kada kayo, iso na laang amadadal iti barko. Ta idi rabii in mighty anghel ti Diyos, nga akin kukwa kanya, kan pagdaydayawa. Kat, kinuna na, di kaagbutan Pablo, masapul sumaklang ka iti emperador. Kat gaputan na imbag iti Diyos, ken ka, isalakan na ka ti amin, ang kinakuyog mo iti barko. Isot gapu na kakabsat, apatid karan yung iti, pakinakam yo, agtalakak iti Diyos, kat awan duwadong, ama aramid to, tikas na ibaga kanya. So, dahil same ship, yeah, ada ijay, ada ni Paul ijay, kadwada nga na-experience da di nga shipwreck. Ngam, inusar ni Apo Diyos iso na nga, mang-encourage kanya da amin, tap na ada nagpapada, ayaw tayo pa dito kasi ngam, ada ti may inusar na, nga nang-encourage kanya da. Kat ada pa ijay verse 33 to 36. Hindi bumigatan, dinawat ni Pablo kada amin manganda. Makahanda siguro nga nangan kaputi no gimpas pasama kanya iji barko kinunada agururay kayo iti sangapulo ket upat nga aldaw ket aging ita awampay impaon nagyo handangan nangan dawatak narod amangan kayon kasapulan yu daytoy tapno pumigsa kayo awan iti pakan anuan iti si asino man kada kayo. Idi na isaon ni Pablo daytoy nangala iti tinapay, nagyaman iti Dios iti imatang daamin, sana pinispisit iti tinapay ket nanganda. Napaturod iti nakom daamin ket nanganda man. So na-encourage da iti kakadwana. Yan. So babaliga kanya tayo yan, may sa tayo nga mang-encourage iti kadwa tayo, mabaling nga na mati or haan. J point EJ, imusarda ka, usaran na ka ni Apo Diyos. Ayan. Pero EJ, may ikatlong EJ power ni Apo Diyos. EJ, hantay nga basaan dating ng EJ chapter 28, 1 to 10. Dating nga hindi nakadanon dan EJ Island. Kat sinagan gayon ti island nga nagdimanunan lakat Malta. Nga Malta. Island of Malta. Kat ejay, Paul was used to expose God's power through healing and salvation. Yeah? Ijingay nga lugar, ijingay kapitan, pamunan na tito, kapitan leader ijay, masakit gayam, ngay kat apan ing kararaga ni Paul kat naagasan. Kat idinadamag dagiti tao in may amin nga masakit. Kat apan da nagpakararag ka ni Paul kat naagasan na kat idibas basa akanda nga imbaga iji nga nagkasaba ni Paul ngum mamati ak gagapo iji nga inaramid na aduti na isa na kan iji nga lugar nya through iji pa ng usahan ni Apo Diyos di power na through Paul mamati ak nga naikasabatis doha nga naibaga gamin iji iti nga chapter nga mabalin nga through healing nakita da sino ti Apo Diyos, sino ti God na dito nga tao. Mabalin nga inam-amo na ni Apo Diyos kat na isalakan ka. Yan. So, kanya tayo mabalin nga usaran ni Apo Diyos tayo in different ways. Mabalin nga kasda ni Paul nga agi-pray tayo kat maagasan or mabalin nga kada tayo in encouragement, mang-encourage iti dado mga tatao or just to listen to other people kat may samot day nga way nga makita da nga
ay may nga tao Kristiyano kat he knows how to listen nya kat may sa nga mabendisyon na ijay nya or mabalin nga to give materially or mabalin nga to give moral support kasay hingay mabalin nga haan nga grabe nga kasi nga kasadjay naraming dipol nga nga maamot tayo nga iad adayo nya because God can use us. God can use us to heal other people. Nga mabalimot nga in simple ways, God can use us in times of that shipwrecks. Ngayon, mabalin nga usadan na tayo to bring the gospel to the people nga na-encounter tayo during dita nga shipwreck tayo. Mabalin nga time nga very na ilumlum ka and you are praying to God kat naadatin na sabat mga tao nga madep-depress gayam kat in-encourage mo nga nga kinasabaam na isalakan, then God used you. Inusarda ka ni Apo Diyos. So, dayay. So, hantayo ko mga no may minsan gabi nga maiwasan no jingiwat ya kat ag murmur ta ka ni Apo Diyos nga gayam. I-reflect tayo nga God can use us even in the lowest time of our life. Kas ag trabaho isuna kanya tayo usaran naman na tayong ag trabaho kadagitidad do mga tao. Ayan. So, diyan. Mabal nga ipalubos ni Apo Diyos ti shipwreck, tapno, mai-display, mai-expose ti power na nga kas God. Ayan. Number 4, nga reason, mabalin nga, the shipwreck will prove how faithful our God is. Yeah? Doon tayong matataon, di baga-baga tayong faithful ni Apo Diyos. Yung namaminsan, kailangan nga makita tayo tapno mas makuha nga, gayam talaga nga faithful ni Apo Diyos. Tapno mas tingay patunayan talaga nga faithful ni Apo Diyos. He was with Paul from the very beginning until he fulfilled his plan for him. Imbaga tatay EJ chapter 28 verse 2 to 10 niya nga makita tayo EJ idingay di ba si Mangladda nadadaal jay ship iso nga napanda ije nga island ngam di ba no idi kun ako amo no inga natata siguro di ba no dayo adati ship nga nakalugan ship kat sumanglada iti stranger nga lugar kat syempre di nakatira ag-agyan ije nga place ay baka kalaban na gito di ba kat syempre agsagana da kuman nga makiguban ngam ditoy no basaan na ituloy tayo gaming nga basaan they shown unusual kindness. Basta nga ipakita da iti kinaimbag kada Paul kada kiti kakadwada. Pinakanda isuda, inikanda kada kiti supplies. And that is maipakpakita ijay nga God is faithful to Paul kat nairaman di kakadwana. Nya maipakpakita ijay kasi syempre siguro no hanga namati ni Paul or awan ni Apo Diyos kanya dapat baka naggugubat dahil niya. Kasi, ngam ijay, nakita tayo kina faithful ni Apo Diyos, tahaan na, nga binaybayan the Paul. He sustained and provide for what they have. Anyati kasapulan da. Nya? Sika mapangka iti stranger nga lugar. At syempre, adati fear momot lang, ay baka patayan da kasi kachay. Ngam dito, basaan tayo ijay kami. He shown, they were, naipakita kanya da iti unusual kindness nga, mas daaw dapay nga nagtimbag da iti nga tao. Kasyay. Ayan. So, shipwreck doesn't mean we are abandoned. Yeah? Hana nga kayat nga sawan, nga no na ipalubos, dahil nga shipwreck itibiyag tayo, dagitoy nga nagdadagsan nga paspasamak itibiyag tayo. Hana nga kayat nga sawan nga pinanawan da tayo ni Apo Diyos. But He is there lata. Nga kasta nga, jing kasta na Paul, hana nga binaybayan ni Paul. At dalata ni Apo Diyos iso na ichay. At dalata ni Apo Diyos ijay. Nga naging faithful lang tayo isuna. Nga, so kanya tayo hantay yung kumanga panunutan nga pinanawan da tayo ni Apo Diyos. Nga, He is just trying to prove nga He is faithful to us. So nga, we just need to umawag kanya na. Nga, and i-claim the promises na. Because He is faithful. Ayan. And when everything is lost, amin kat napukaw tayo, God provides new support. Nga, i-provide na ti baro. Nga support tayo, baro nga healing, baro nga purpose, itibiyag tayo. Nga, purpose nga apay nga ada ka ijing lugar, apay nga ada ka dita nga sitwasyon, ikanda tayo ti baro. Nga,
purpose iti biyag tayo ita nga time niya. Yan. And the ship may break apart, but the promise of God stands firm. Mabalin nga di barko tayo, di ship tayo, narakrakan, awanan, tinabation, ngam di promise ni Apo Diyos, at dalan ta. Haa nga, mabalbaliwan, haa nga mapukaw, haa nga ibabalik. Ngam He is always faithful. So nga di promise na lata at daitjay. So we just need to claim data nga promise ni Apo Diyos. Amen. Ayun. So, yay. And, adati warning pa na dito. Let us be always on guard not to shipwreck our faith. Yan, kitaan tayo. Tahaan nga di pamati tayo. Iti madadail. Hanga iso ti madadail. Hanga iso ti mapukaw tayo. When we ignore God's voice or justify wrong actions, our hearts grow dull. Mangudol din pusot ako or tumakal din pusot ako. And kumapsot or ingay makwaji faith tayo. At decrease di faith tayo. So it's a warning for us. Though we know that ito yung reasons, mabaling adu-adu, baka adu pa iti amo yung reasons niya, nga apay nga mapaspasamak na iti nga shipwreck. Ngam kitaan tayo matkuma, nga di pamati tayo, hanga iso ti mapukaw tayo. Amen? So, let us always be on guard. Kanahin tayo kung mga banbantayan, iti puso tayo, iti pamati tayo niya. Yan. So, yan. And lastly, last on, okay, an encouragement para kanya tayo. Let us hold on. Ang talot tayo lata iti promises ni Apo Diyos. There is hope, ada itinamnama. Numan pa'y adakkel na ilumluman tayo, dakkel nga nagmadi nga napasama kanya tayo. There is always hope kani Apo Diyos niya. And there is grace on the shore. Ada iti parabor ni Apo Diyos nga uray kanya tayo. And there is restoration in Jesus. Ada iti panakaisubli. Diba? Restoration ni Ilocano na. Panakaisubli. Ma-restore tayo. Maisubli di dati nga kasasaad tayo. Yan. So, there is always restoration kani Apo Diyos. He is just waiting there kanya tayo. Yeah. So, let our shipwreck lead us back, not away from the Savior. Hanga di shipwreck tayo kuma, hanga iso ti mangiadayo kan datayo kani Apo Diyos. Ngam, mas dumagdeket kuma, si panagserbi tayo kani Apo Diyos. Amen? So, just let God be in control. Iso na kumati kapitan tayo, iti ship tayo niya. So, let us just be in control of our life, in all areas of our life niya. Itid tayo kuma kani Apo Diyos. Amen? So, di ay the shipwreck. Amen? Sabay kuma, ado tinaadal tayo, and lang kung mga gagangay nga, nangag tayo, sabay kuma maimulay, tipus-puso tayo. So, an encouragement for us to just hold on to promises of God and be firm, iji faith tayo kuma. Amen.